batima el leoramba renge uhuru rangisa ho uchibana haya yezi rende hamashindano kaya na mivurano oh no. Waangalizi watukufu ikao ngamdunga nao ni matangazo ya hemba ya matangazo ya hanyu iporao Ortega Live. Assalamu alaikum. Usikwaleo nganywenji kao ngamdungao omuda unu matangazo ya hatu matangazo ikao kama laada haina usiku jaleo siku kabwazima nani harmai taarifa habari ama hezi habari kao ngaziparihani hao harmayensi hezi habari kao ngaziparihani hao harmayensi ritauza ukaya uskwalewa unu rikewa zimanani ili rimwesheze nimbabi ezi aktualite yani daila hawa jimla ya siasa ikao ngevumia hao harmayensi wakati unu harmumva wa madilo usoni ye siasa hujilia waja uu le suala lihalike nao ne zensabu ho za mpira wa mduza hili chama la Komoro Sulakansi ikao ngardoa usonti ukai Sulakansi usiku ilo na mpira Komoro yoka hama usiku ya ili mubaraka obonge heha waika onge vumnyao yensi wakati unu harmumva wa siasa ngariba uso muda unu ye hamahame harmum kabala wa hamahame ikao maksus domjinzazi wele jiralinu na domji wa mbeni mala nikao mwonsi ngojua uka undo mjimu wa helibavu sitoka mjimu baisha inde capital ya helibavu la hamahame na mbonku obonge uskwale unu rimlahiki harma zenzi ya zasimu mzima mingoni mwa wakazi wa mji wa mbeni harma ya mahame holi hawa ivumiao mji unu ya uka ngasina wakati mwinji banu umji unu nga wenshi utabuza mwenje ikao ngazitia uziro harumwe maisha hasibabu ka ikaramba mbeni gondo yende capital ya ile bavu hilo ya bunga jokana hazizi nji za madelusoni ya ile bavu rangu eziwanda za hazi ranguzi hazi za bureau zinzabo administration ranguze produit kaunga jindo malukani yabo zinji ngazi hatwalihani hao ikao muda unu harmai telefon. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mwananyasi kwezi hadani rikanza rijueshe simu shaho numahala nikao ujihundu hapa haa arizambabu. Niporo Muhammad ibn Muhammad Abdu mtangazaji wa Ortese nana RTMC makati anunga mjihundu unumbeni. Mwanama Muhammad ibn Muhammad uskwalewa warigono video ya tilwa harma nuananyasi wa Komoro News wa Mbeni News pardon wananyasi wa Mbeni News wa poste video ikao wakawele saukaya yehamahame kamil ngaihundana una mwenje badi wa mji wa Mbeni ezenungo zinungo zihakikisho holiho we mkazi ulo mjini Mbeni wakati unu. Marhaba menji Ilaluddin abo hada nimchujua wakati ndo nuwe kango mwingi awe kango mbatere ya ushindani lezendo nono kabla ujibu direktomale swala hilo ka Mbeni iwanyisi hamahame samahani iwanyisi hamabaki ya maili ngabo hamahame nyuma mro ngabo hamahame nyuma msiru nyuma mro
iho le bavujiro jina ikao kaula ngilo karibu na misame ulika ndo hamena mnayo ngilo karibu na Embongo ikao ibalia miji garjo hamba ya juyu iho dimajuyu fikiri bala dimajuyu seshele abatu kabala ngohula ngohun ngabo dimajuyu ngabo mwaja ngabo babajani ngabo isandeni ngabo ngole ngabo wela ngabo buni ngabo seleani ngene mijina wazabo ngabo hama haminyo mamsiru ikao yebali ya mbeni ujahuno mnungu herumbi lifundihe sada zombini busema na batu ngiyo hunu daraja mbeni yode ya handani ya vili yabo hamahami yanyise namna hiyo akadre ya politik karamba de press odo prefa kabala shakaramba de mer abo mer nguba kisho armwe makabe mabavu yao ngabo mero nyuma mundo ngabo nyuma mero nyuma msiru daraja homo njika yodi orliyo dukaya kabla hezi nuhuja una rambi hale aswili bari haba ka ngatohamba shuma nchojo langaji yaki sonele ki uhambe ndeni almumu dainu shuma shungu wa umwenje ika yani sema baba yo maili hale ani aswili rango mwenje wa haja ika ushika abantu bakora bamshambula yabo umwenje ukahungu wa hama nyuma mro yani hama nyuma msiru kwa ndio na andisa umwenje kangu mfu mbantere yo mkinisha wajabo mshambula donc hama nyuma mro wakapa parisa kwa johamba mbwa nkuyu uendelea hiyo zino hoja bila shaka zanogozo badilia abo ngabo mafamano badili wao minhum de zamana wa hele shirika daraja hele babu haja arengwa boni ngarju wao ihodo wo ngatambo wishime wa sheha na ukashehani halo laiho arengwa boni ye prefe wajao ye mboni yawe kata maboni edo hamahame nyuma mro nchujwe kango dungo ndo zamano iho huja iporom shahidi hatu huja na roho di ampezemo ngudaja likengu ishio mana ni uzambana ali harumera diortemsen wakati uzambara nadi ngudaja likengu ishio huja bali ya roho ya peu na nia ya peu harumu mji wa mbeni amino shahidi yote de kaskete ngome yao titangazaji cha ekahumbu usunambe hali na kana kaskete kitangazaji manaba mrumo ya kiraiya tifanya tabashi hiyo kaya wakati ya haja ani muda mshachino huja hato hujambe wanrohazi ukaya ngamtawaze factory za mbeni au kabale ya kavala bila shaka mwezi ya ikilulu haka mgumu mbeni yeye huliwe mrohazi haka urenga namna na bilozi hadisi haka urengo kaya balaho liho yumrohazi wa soneleke au nchujua mamu wakati hiyo madama yamu mbeni abungu favorize mbeni aboze factory za mbeni kasuliwa abo wala wango wa huru waliho dae so amboka yo susu mafarisa waliho dae o kwatu liva mathalani mfano habumbua mbuja fundi Muhammad Asim kaudi mkalima na humji haba habumbua Dr. Abdul Hakim habumbua yani mababa kwa wala wa humji kuliho dae hakauva nukaya kwatu liva ilan huja handani ato huja hambo ndo hayuka ngamanzo mnunjilize pia za factory za mbeni kajama hamahame shamanzo mnunjilize pia za factory za mbeni alafu ni factory zinjiliwa hanikiwa hajirejeza dingoni hauka zila kavanti lizo aparisa hauka hayo ndo walivao haondo doko hamdi hazirejeza babo esosi yangu tiuzise baada ya zirendaje hamwambia ni shatonga mpaka jarambia sha oliho daila namnoko ikangurongo wambeni motimbili wambeni wano wajawaji ndoka ode mazimfu motimbili wambeni dok hajarenge ila nudia ila hemalia waswi baada ya parisoka tide lia bonio vale mashefu wala walivao ti kafikuru kaza fakusiringa zibakovala yote de haliyo ndogo ya vili hajahende hajahato washila shuma na uvumbulia umandoni hula wana mshambula shelo watoka ngwadungao hashitoa wa mshambula hashibeha eka
baina ya tinkudi na heru mbili baina ya tinkudi na heru mbili hende habe habahanu kao ngarjo hambe kendeni hende habe habahanu kao yani kabati karibu na mji yani wanukana kufanya maandamano ataendewa seshuma au kama taratibu hiyo donc habiloka ya yote njema no ekambe ngo mwenje ngarjo nda sonde au kama tuelezoka wakati dumkenishia hawa yakauka mwinji abo enyuma mundo amwesheleze zondo yabo shelanda tuchelewa naye yaukaye yakauregoka mbeningo ni hao buni kwa chuni yode fikra hai ori tuelezoka ani de hamahame nyuma msiru pia abo raheru mbili fundio pia ndo akoparisa embidi hajato weshuma ashivya heru mbili baina heru mbili nifundie haone soka ya ekaya hamahame ngar parsa ngar parsosont baada huyabo zitabuzija baada hizi ni haja atoweshuma zitabuzija zizidi baada zitabuza zidi nchujuka hila ngwesheleo humedimsaidia hajafanya ziara wakati ya mferi ya kwamba ni ngwesheleo wahara wacheni weshuma humedimsaidia waziri antanke waziri wa energy hajafanya ziara balo watangazaji ili heli relewa yaoneshewa kwamba nuka vanezu mazinu si kwamba ni waoche shabanezu mazinu ngizo mahala honje pia hata zikaziwa donc wakati ila baada hukaya wakati ya mferi ya kwamba yo mkinishi hawashirwa kano mwenje hamahame na mwako manawari hawakana linyi nzima hamahame na mwako wakakwa Paris mferi ya kwamba nileje jiri ipenalize washilia mbani ya kuwashilia juu kabla mbabi washilia mbani washelioka wapenalize washida wale washilipie kayungulo abo washili dimani na bidi ya hedomba na mnarakara parse hadithi na hamahame na mwako idan kumedi msaidia jafanyezi ya razila baada fanyezi ya razila vaja amwesheloka bari habaka fikra yoka ya kwamba ni wende wonguliwa alafu mjengelazimu ule mitamihuli ho waswili usukuila huyo ye umunje waswili au kaula mitamihuli wafanye ese ukaza nogo zijo kiri baada huya bo waja wafanye nogo ila zetabuza zajiri zetabuza zidi ngwesheleo hamahame haswa tambeni waka wa manifeste hata isababisha yesoneleki ya ulado wakati baada kwamba ni wa kabla kwamba ni ufanya zila sha ila hatanga mwesheleo kazila dezensi hu ya mufti wa jamhuri ya Afrika ya dunia nga mwesheleo ka dezensi hu zila alafu baada umonjoka doja washidi koja kadoja hunu wambeni aula na mbao ya mashababi tinda upia bao ya mashababi wajuhawati ya fijo hata wabaso neleki hata sababisha director regional hajambeni ajahadisi na mashababi Dr. Abdul Hakim wakabo hadithi wakubaliana yabo na alafu mwengoni mwema hadisi kaodo ya la yabo ukaya ngilazimu ahonge shuma sha tilo hero mbili shirejei wa mshambula baada huyabo shuma ishila shahero mbili shehanso ababo vardiba jashuma shiraji naika au labda de shakala de mwike nga shehansi wa kwambani heli na parasa za habari de shakala de mshehansi wa wazira ronzoenda kwambani shahaja katilo wa mshambula donc hotilo wa mshambula mshahidi wide maana wa hii soneleke daraja ile babu mbo hatabiha akomba kusoma mo usonzi hiyo hatabiha na baraza na mama joka ujazi favoriza zimjivize apres au kaisho mabushatilo ababaha ngasine shuma shabena itikudi na hero mbili shungu wao ihamahame ni mwako ngasine shuma shabana mshambule kaunga shungu wao kabisa ihamahame nyuma msiru nyuma mundo samahani ni mwako ngabweka odo shatilo mwako wajao shi iziyao hula idan rawodo shuku ila humedi msaidie omwenjo unganywa mitami huli uja mwaku ula mwaku uje enyuma mundo idan ababa hadu njoka ujibule swala lao mwanama Hilaluddin Dukaya effectivement baadhi za nyakati sido wakati pia baadhi za nyakati au
kangizo no shahidi mipara wandwa wa nyuma mro da yiyo na hambio ka mshahidi nge maana halabu ni yonda wao ngwakono mwenje haula mitsamihuli yani ulo mitsamihuli uje shezani yani uje mwako uje hamahame nyuma mro alafu harumashila shuma mshahidi ya shito wa shakarudishe rejeziwa wala abodo vahano mwenje putinzo wao ucho waswili mbeni au ucho waswili hamahame nyuma msiru halafu ishila shuma shala baina ya isinkuri waswili hero mbili nge kupe wao ula mwenje wa washili kwa uchuhu jahunu bimana abohwele waba hauka amfikire hwele warishili hauka omwenje wa mitsamihuli ngurudia wa itanzeni omwenje wa washili urudia itinkudi au huhari baina itinkudi idhan abotina hamba mbeni hamade helika weza mbao amjambade hamahame nyuma msiru lo wachona mwenje abo holi chuka kama donozisa sha ngabole suala politiki yokaya arangwe muwahida ula Ibn Muhammad Ibn Muhammad unishilio hende hare washi unashaulila nemijio Ibn Muhammad Ibn Muhammad contrairement ils ont rwambao ya ukaya umwenje ko tuhenda mbeni bahi nabo tsimbeni bahi sha media zingiza mbeni tena ngwa harma shiza isho tijao yani ngamazo ke clear ya nirongo elanga ya kihuno ene mwahunu yelewe tambara ngudo madonu kanga bo hamahame nyuma mro ya mahame nyuma msiru hamahame nyuma msiru yedilo na mbeni na mnungu na hero mbili ni fundi halafu hamahame nyuma msiru do watsono mwenje au ka baadhi za tideze ntihopia na mabongo tideze ntihopia baadhi za nyakati omwenje ngolao mitsamihuli ujambwangu uje hamahame nyuma mro ula washili urudaiho ukaka uja ila naweka hero mbili kabati mwenje mbeni kabacho ka mwenje ekamnungu kabati mwenje mbeni kabacho ka mwenje yani timbeni bahi wa oje olivo de shuma isho namne kao do ali cha bien sûr abo wa rongo wao wa odo walo mbeni ila ngwambo mbeni sawa ba ono wado kama hala wa kumwe bahala tujwe kapishinditi jele donc ebanu omwenje e calendrier ya omwenje so afingi uji ebanu ngamshido mfanya 24 heures hamwe jauna hata mwenje baishwa lera nzima ebanu ko tutsoja hata ebanu ngo jaw haina nsararu ebanu ngo jaw namnaje wallahi lazimu ka anihom bushinda jibu calendrier ngiyo nziro kabisa wakati amade hedwa zamba bose makati aningio nziro kwa wakati ono wasufre kabisa wakati ija sha hakika ize tabu zinzidi kweli arangude mwezi mengo miraro wale laende ni usufira rais ya jamun cheshele aye to mwezi sha hakika odo bahano ze tabu sofi za ajiri 24 ndio mkinishi hao hiviri ikakarnikiwa shizen suzinu nafikira mambo senga sina mtingunda rubano fikiri ka lebeshenda ngilo jema akanga mina mnabuhomba vitu kwa wende mwareke tushindo fanyaze ndo tundaro namna meyo tundaro ngojao 16h au baada salati lansu lokati ngo swalizo lansuri hata 18h au le jilahi magre de bijo wadaniwa omejewore ngwa wakati ujuhuja saa 5 hata saa 6 zimwa wakatuka koja hata donc yode kaba sata kalandriye mfano mtanga mfano ushukura isi akahuja homnun mfano ushukura isi akahuja mno bahema masihu yayo uja fikira ila minwe kati minwe projet cheshilano nono alhumu lala udigo tasi saa 5 urdi uja kabati aswele wakala dabo raisi yakahuja yabo marhaba mwananyasi Ibn Muhammad uliho les témoignages vaifanya banu ni saukaya ngabo tabu ya mwenje harma bandi ya mkabala wahi hamame yabo ngwa hibenze ke umji wa mbenitse na odekina harma imijikao ngwatabi hao harma zitambu za mwenjezim obonge marhaba menjinga rushukuri yao baada wakubaliwa jibu ya masuala ya Ortega Live baisho ngasimasihu mana hunu moro ningasina 22h15 na siri hulamu wa hitandani hao ni mdumisha hao nuana ukubali ujibu ya masuala ya hatu ngashukuri yao
kabisha yode hali ya hizi hasa. Maraba Muhammad ibn Muhammad. Ubonge wanzani watu watukufika o ngani wazima na si wakati huu ngamdunga o ya matangazo ya Ortega Live ranguda hunumoroni rimbulia ni lini yekanga bomru yanzo yafanya reaction par rapport ya hizo sujet ikao ngarzi hadisi vanusu kwa leo kanga sina sujet muhimu mbili na dele suala la ho zirwa mwenje ikao ngoremao mji wa Mbeni nilejera la baadhi ya miji ya Mahame ngabwaja u ye question halikia nao ya ukaya ye Komoro ngaijo tsabu hapa zimane ile chama la mpira wa mdu la hensi ya Kenya ikao inude phase retour ya hizo tsabu zinu tsabu ikao ikamdu angalio hunu Komoro wandu wajitayarisha namna njema ama ile suala la huwa wa coronavirus lisababisha wakazi wa Komoro kwa nakaangalia machinu ani machinge jore la ifoforoni ni ambao au klo na yinu ngatuhamba halu hakimanga inu mankaganye husoni mwa federation yani ekonomia hensi milioni zinji za mapesa ngazita wao harma le suala linu rikaanza rijue ezera izahanyu wakati mashuru hamada unu boko federation ushinda wangu fedha itu nchashi ili washinde wasaidie zila formation zonti za mpira wa mduzi Komoro rilatsao mapesa hamadano ngamjuju mlipare harma ye nambari za simu za hatu ikao rimwanzishia nizu yabo harma ye WhatsApp nyimlogo ndani ngamjuju ripara tena harma ze nambari za simu za hatu de 335 1103 ili 335 nimlo ndani ngamjomdi pare harma ye 335 1105 ili mrenge funvu harma ye mahadisi hatu ya leo ye WhatsApp ya hatu yanziwa hapo ngamjojwa mwidunge wakati dawo ngabo mwanyasi kao hata haya pare ama kartun parisa harma ilini obonge ngari mpara ni hawinji ili mrenge funvu harma ye debainu ikao inti hadisi nyangu wakati kao yensi hatu leo ngarabao ngarendo harma emergence ngartao ribasa wensi harma wa economy ngaramzo ribasa wensi harma education ngarjoka na leo msomo wa leo uoko si hamale msomo wa mabuku nesekaye shawo msomo ikango baki harmaini ambao mediatek duandu somi sawana harmazenzi za internet dumrumye telefoni leo ikede shambu hu shausomea leo Komoro ngasina inurambao tele enseignement ngarjojo kabanu ripostule harma misomo ilobonze ndio dunge misomo yahi na kapatsi mwenje harmensi yabo la hakika mnutsa ya jele Zimbabwe ensi ngejohedele ya usonije ka ekonomia hensi kaitsi ka kapatsi mwenje yabo kwelinga bo ekonomi harmansi yeka en 2020 lewe dunia wafikiri namna ya uhomwezini namna ya hoda harme planet Mars shakomori ribaki harma masuala ya mwenje masuala ikaunga bonsinti tirana Komoro haubania Komoro wasawadi wa masuala madani masuala likana una mwenje wanugwa juu yeshije harma masuala madani bonge ngarjoka ni wanrikaunga mridungao wenji nyima intellectuel wenji ngani harmaze Europe izo pays développé ngamjuwao ngamweli wao obonge yu afdhali yekamru hapara hata mbavi ye point de vue par rapport ya hizi mahadisi hadisi banu uskwalewa huka yoni namna yensi jobadili ngeladimu haina mtu yadotekeleza fikra zahi wandu wabadili yani mbavi wandu waelewe namna ladimu wandu wajibalie banu hamada banu obonge yabo nampare harma ze nambari za simu za hatu ili mshinde mrenge fungu harme mahadisi kao ngari hadisi banu uskwalewa na rimabia ni ukana ribakishiwa na dakika 10 bas na singa duka za kifompango watu wakahunu moroni ngabo kuvrufe alisaura muda busatanu kamil zahe masihu na bo ngamjoka na ngeladimu rirejeo malahoni ribaeze hazi za watu wakahunu moroni ezi activite économique zonsi pia ngazizi yao 23 heures juste zi activite zonsi ngazizi yao 23 heures juste obonge yabo ngamjojo tekeleza zifikra za hanyu harma ya hadisi ya leo na mwambia ukaya harma bavuni mwahe izo imana nyasi Muhammad ibn Muhammad yartekel zabanu haune sahuraji ya ukaya ngabo nusu ya miji ikao ngwauna yo mwenje ngabo nusu ya miji ikao kwa tina umwenje shabanu harmale suala la sonele klini ngabo zirombabi parce que erezo ya ho mwenje wa Komoro rangu wakati ya hemkolo mwenje unuwatilo hata leo ngabo baadhi ya zana ikao kajabadiliwa ikao wataalamu waile wao ndo za mwenje ngoni saukaya
umwenjeo mwinji wahi upihwao nile shirika la Komoro ngautawao munziani hasibabu ndezana nderezo ikao ngebalia umwenje uno ngarionao zentu za musozini numoroni dele stage zinji ikao ngazijiriu kupuri ikao kazitula haleri kawo nasonele kwa kauto wana communique oyambiwa ndukana lera fulano mwenjengo jorengo habaza nguzo zizia haini dakika umwenjengo rengo wao hunulio haba handongo wao banungami ho centreville numoroni manangami harma humrambwani humubajanani sha umwenje hunu urengwa ikao njajo shida ni wazeze dakika ikao mwenjengo rengo wao hunu centreville hunda hula ikao ngarjo hamado uso wa humji aladimu umwenje utiparopuza obonge mnuwele wakaya quand même zila effort ikao zikawabiliwa kangela dimba ke effort harmani masuala mwenje badi ze effort hizo zishashiza habaha zilandongozere jengingoni kapati hatamba nongo ya effort jiri harmu mwenje unu miji minji wono harmu mji wayenzi wa moroni balotabu za mwenje kwa johamba umijinze yabo ekonomia hensi ngejuka ukayaje ngabo yensi ngarjoendelea usoni namnaje yekanale o kabati mwenje harma yensi yebanu ezalazimu rofanya hindi harma masuala hamadayani ubonge ngarjorenga mwanya simzima ikao wakati ununge harma yensi ya Faransa ngutawe yarenge fungu harma umpango wako Mwananyasa assalamu alaikum. Ikangori shilio kwezi ngaona mbongozi kwezi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kanza urabi ya shesimu shaho no mala ulio kwezi. Amitoro Hamidou ngame Marseille. Hamidou yo Marseille yezile yo Marseille sabu salama hao. Alhamdulillah ra kozazi. Sabu ngam respecter uze mesures za tolo ni madoma na Faransa uhusu confinement hao. Karsina shura. Okay, merci beaucoup. Hamidou ngariste hiyo. Ngasina masuala muhimu maili banu urakanzaria hadisi. Ngabule suala la hizo tabu za mwenje ziremao mkabala wa mame. Ngabule suala lihalikia nao ni zensabu za mpira wa mduza hiso la kanti. Harma adabu na mastehi na mastehi ya demokrasi no mjitamkuo. Rikahanza uoni sembabye point de vue ya warmi hadisi. Marhaba. Andaninga mumshukurioni na ushukuri yaze matangazo za Horizonte pia Ortegarayo en particulier. Swala andani la usu mwenje ndizo regrettable shame mitika mahsusu shansongeza na intervene de le kaulu la mwiso mwananyasi Ibn Muhammad ya litekeleza yabo la huka ya ranzi ye dati Colonel Azali Rais Azali ya kahenda mbeni ranze dati hiyo abondo bahanu zendongo za tabu za mwenje zakau ukaza na haku harmale jera la hama haswatana harma mjwa mbeni na ile bavula ngoma msifu ngamama ndio regrettable parce que abo baishe zengozi no kazija husu politiki chale su ala le kaulilo wilo ngalionesao ila allure ya hizo ngo elizendao neza haswa tangizo regrettable ukaya omwenje uo urende habasa ino vital ya haila mwanadamu ukaya wandungwa pishao huo wandungwa someo huo unono ngabo malala yanzo yende harma frigo donc ngamona mangi regrettable na tena c'est petit et kama nuzendongo zao mwenje unu ngazendele yao upande wa sanction ukabanunga sanctionne wandu wanu bawa fanya ndongo kazijajilia daula kazijajilia rais c'est vraiment regrettable na siri jomba Mungu wanadamu wende saule shirkalinu warieleze no wanduza tu walo iko waelezo wanduza tu walo sur place maklia wa hao parce que maklia abanditsi liwazo kailo shirika la biashara lilo na maklia waeleze ukayazinsi no kwa siasa no heleza na waonese tabu zilio akachwa ta Ibn Muhammad ngombuka kana shida to calendrier makato mwenje ujao abo yende de zero grade loni zona siri jomba haji ku utukufu wao kwezi utukufu waeleze maklia wa hao maana za tabu zinu zilio kama ninde wambe sha c'est regrettable yonde upande na kanza ndenge ndelefungu na kanza ndenge upande wao mwenje upande wao su
mpira wa mndu uendeleao Komori ngariomba ushindi harimo equipe nationale ya hatu Mwenyezi Mungu ajalie wana wa hatu washinde washinde ekaya malheureusement école scientifique ya Komori bo watowa amri ya hukaze machizende awiklo abongari respecteo ngari watosao na waonese ukayanga sina kazi zilo pertina ukayartender tsanganyi hata koro college scientifique commission scientifique wa Komori waeleza watowa matabibu ya hatu wamba ukayavanua wadengu vanu narkeravu rire machi awiklo baisheri jula tama pesa nori hunde unono nori risoveze visa hatu neza wanduza hatu zitangamie garito sao sheka ya commission scientifique ya hatu sindo watu wazendongo zini ukaya waonese wakazi wakahunurulio ritro harma konfirma sha palu kier ye waziri wa hunono ye premier ministre wa heya wareleza wanadamu wangamiao sheisabusha wanadamu wangamiao owade unu yonde mana wambayensi ukaya na refrene ekonomia hatu risovezevi abongeri jomba Mungu commission scientifique ya hatu ekaya ngwao na source za ukaya owade nguo Komori nuonga utsinzao ahlan wa sahlan na waelezo wa Komori na singarjo tosta ngarjo kubali ukaya waondo matobi burulo nao wajoreleza ngwa mali zorelewa shaikaya kwa jamba longo na rifikirino au kaya ekonomia hensi tena yonge muhimu na relazimishe ma supporteri wakazeze maska za hawo tujo kaza maska atinjo terrain yukiri no borari huishe mbavi ekonomia ya Komori ukangarjo bano Komori li ukangi wa matabu izo nezango mbili onde na Johanzani ni onde makaulu na Tanzania tekeleze ngamjota sama hawa jau tena no wandu wakaurishilia ekayati jana makaulu ikao ya jahau zero ni shamihilwa na wamba Mungu tena wa ushinji nano waze wa hatu ikao ngarijwao kayangwa malaloni ngwa taabi hao Mwenyezi Mungu yawe unono wa khairi insha Allah taala biidhnillahi karim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba Hamidu tikautani use suala zima ngeurohe harmelini tkanzanju ukaya ibanu Faransa minja paronde bahati na Germans ya Faransa shami wisha ukaila communauté ya Komoro yonde communauté ya bili au ya raru harmo mji wa Marseille yeusiku kao ngabo nsabuza sola kant Komoro ne hubaya hem Komoro ya lo Faransa ya lo hulenensi yahe ye wa Komoro ujibala namna harmo mji wa Marseille makhsus marhaba ngamjoni kamfano mzima ntsina waendelea ntsina ushida ndetaye hakushamjoni kamfano mzima wana hatura zala hunu min hundu wahangu en person raonazaliwa bahi kukwa na nguo ivao wajibiwa mande mayo ya hesola camp mayo ya hesola camp irende hando nguo alo rishiao alo ngaribidiba emayo ya hesola kanti irende hando nguo neze shorto za hao ikawa wana hatu alhamdulillah ikawa zivaya ngwajibi wao mfano wa handali mfano wa vili wana hatu magari ya hao ne magari ya hatu usikwesa la kanti warao yokala wa drapo ya Komori abongabo ngari shukuri yao haukaya abo ila patriotismo raka kwanza ikae no wana hatu alhamdulillah ngwendono irenga sababu ndio ekipu ya Solakant abongabo ngamlese ngamundonsi zoni mdovineza dunga yabo utukufu hani kweli maraba balamidu hudiweza kujarambia ho mjini unu Komoro nimya dombweni ama amesai nyadombweni maraba menjima nyasi amidura ngudai ho nyadombweni harmeha mahame ikao ngari shukuri yao emaelezo rishambabe maelezo wayatu wabo na hubushiria wajao masiumema ya mwananyasi za Kiswafwani ikao wenyewe ngojo kawe activist mengoni mwa wanduika udungo haku harmaze rezo sosio ikao kati ununguri dungo en direct ngasina mwananyasi tena ulu harmaze antena. Assalamu alaikum. Alaikum salam, unafanya? Salamu alaykum, unafanyaje kwezi? Njema alhamdulillah. Mimi Ortega ranguda unu pari. Ortega ranguda iho pari maraba menji bwana PDG ambwese wishi ambabi eze fikra ikao lezo imana nyasi Hamidu yazitekeleza banu neze fikra Muhammad ibn Muhammad yazitekeleza banu likanza rijue ira ayaho holiho ndeze nukta mbili zihadisi ubanu kwa leo.
Assalamu alaikum maraba menjuma nikabati inu njele Zimbabwe bazimana wa Komora mjunga nyumba biba zimane Manyasi Amido mjini Marseille yakawjeli Zimbabwe amade made ya bili ya husuye mjio watengweji nji harma eshuanda shampira shama taifa iho manuzini baina zinsabo zampira za Komora na ekipe ya Kenya ya Harambee Star tikanda nitekeleze usikitifu mbabi haweka osi singarjo yokaya nam umsanganyo wandu winji ndeizia odejana utambu harma owadeunu bal ngarona yokaya ni shahidi nyinji faso haikao mkatu babata taale mabunjilio menji wa Komora ngwatanganyi hao mahsusu ya serikali abonge lewino ntuo na zidakika mengosheda ya ukaya ikawa ndo watanganya abo iyo ndo ijoka ushinda sabaze uwade wa coronavirus hala ni ukaya izonyi pando wandu ufanya emetre haina mndu ya kenti haina mndu ya temaski yae ya bamfikiri iyo en plein air anikabati mala habalwa yushotishi wanda shabalwa chayo ndio en plein air welewa metera nzima wala kentimetera nzima wala kentimetera nzima mndu ya temaski yae mfikiri jo saidi ya kipu ya hatu jo saidi alikadhalika akida yani wala wandu kaondo panga uzengo hizo wandu washinde warefia mbabi halani yokaya hunu azali yasumania avec son gouvernement ont l'habitude d'inviter des milliers de personnes wala harmazi wanza ngabo za balonga busolo en plein air. Pourquoi pas aujourd'hui tujo orengesho bashadabu shinu ratiale ko zile kipi ya taifa tujua ikayashe ikao sema tabibu amenemne Hamidu hamba ondu watu amdu kaya wandu wati tanganyie wazima shamfikiru kaya ondu tanganyia uvolovolo kabati hata bamezo itoka uyons ondu tanganyia warama emi konsia ya daula ondu tanganyia maulida ya serikali inu si exception wajao manama hilala tujue kamji trompe au dabo shamfikiru kaya kabla zima ondu ureshoba riunde zenukto zinu na na imajweri ukaya ukana joueur wasaya na des publics mtujo kaya FIFA CAF ondu wa interdire les matchs wandu wanjie mtujua sheka ya coronavirus abadana sulano wanu watanganya Komora haina wakatika onge wajibu tikazabo. Assalamu alaikum maraba menji mwanama PDG Mohamed Abdou Hassan Ortega raudi Paris. Assalamu alaikum. Alaikum salam wala fanyaje kwezi mtukufu? Salam alhamdulillah utukufa kwezi tikanza njue ne jina lao no mala nikaonga oyaba mimi ngami pro kama limatswalinga mi ul Marseille kamali ho Marseille huishamba bize fikra wananyu wote de vanua zitoa ye ujanza utange hindini harmaze nuktarisi hadisi wanus kwa leo maraba menji andani ndo renga shabashi nini mbushiri ni nywarika ndo ma hundae fursa ya ushindani ke bazimanasi sonti pia ili ufikiria maudu ya ekipu ya hatu au maudu ya enzi ya hatu bien sûr na spesialement Portugal live mpango kao uja wakati umerite wakati ashukuri yao zefikazini sha nafikiri masuala ya masuala maili yao sha nafikiri na mjola mwalezima ilo ndo shinda njie de la Harambee Sport tikazana na sokabanu ngabo wakati kao wakazija wakarongo wanga ukaya ekanku muche kajai hakudumia yo yiha ekanku dume kajai hakuncha yo yiha ya wanga fikiri la suala muhimu kao hena mndu mwenza akili haelewe fasiri ya bala ya hizo mimi na kaulinda leo au la joomba sisi marania wa Komori kari tujue masharti ya tongeza litobuli wa hata ila 50% ya unjao tere kawanga sina 50% ya bilinchi hostad heze problem urijua ukaifi pangu al contrôler ou wa vérifier ou risisi sar di déclarer au niveau international ukanga reviver au non wale yabo lelo ekipu ya Senegal ya Morocco au ya Tanzania au ijokange jao Komori yabo quelque soit nzao watu ngeze disposition za hatu hamande heli wo wazirenga muhao donc rahare de déclarer au kasisi kartina wo wade karna parojua arame ukaya nona rimulie wanduanji icho kiri useshamesha anu na recho waloso limizo wazifanye ekawa zifanya ndo yuzoza haona Mungu ekawa zifanya na hii quelque soit ngabarandema sio Mwenyezi Mungu shaizo mimi nakanzana nalo kaya ngar aminio ka ekipu ya hatu ngiyo kipi kaonge haruma manque de finance sisi sonti pia roalo Marseille roalo Paris roalo Komori roalo sonti pia wakubalio ka ekipu sonti pia hena mndungelidia taniele lebela ele akaza haruma mshinzi ili riselie ekipu ya avance
ele wari wasudi daraja ndini ukaya ila 30,000 euro au 10,000 euro par exemple ya jukayundi harumwe machinu kenaka hundiha na serikali kwa jakreye taratibu za ukala mapesa ya hundihe ukazi taratibu ngizo banule lori joju warenge mabango ya hatu le wori joju warirenge examples hamande alkamari rirenge pali du peuple warirenge majumba mararumane ikaw ngari joju ya bitsayo mpira uke anilike sur tele regarder mpira chasse biezi que 2500 au lieu de 10,000 au lieu de 5,000 izila hirini ila initiative ya ukari seinie ila tuno kale umo ndo waona mpira nono ilango fanya msalo wa hapo nekipi ya hatu ili ele usoni donc yabo zanongo izendi disi simaranyia lele wemba biyo eske leo kapataja wakati wa ukalelo de volontairement nsona mpira hoteresha mimi ngamtowe 10,000 au 5,000 au sedia tautia harumale kopala he equipe ili nisaidie okanga joao ke equipe ngaruma mankizi njinga joao de difficultés ili harumwe equipe surtout harumwe côté finance ebenga muhimu tijomba eka owenza akli rahanasi au wenza hikma rahanasi eka ikeja kardashinda rakubaliana yinu rashida fanya edio sha message jao vizifikiriwa ya ukaba ntimpa kanendo terende nao mpira ingese ni ekipu ukaba mpira wa Komori nganzure wa daraja ndaro anzure wa physique na morali na finance ya mimi nsone physique nsone morali na towe finance nisaidie ngono kaya joueur inge prende asedi Kamal ngono kaya leo yeka yekomor kwaja ani yekomor wao ndo ajitrompe harmale so alalinu lauka leo rijoshinda rihunde bantu wa 20 millions 40,000 euro au 50,000 euro ya jonji ya banu yekomor kwaja tsaha usoni mwa ekafu au mimi personnellement ngamfikiria mabwamana walitendea nsujua heli wa frontiere so alalinu changa mambo kama dhamana kwa jarnika raporo ya sisi maraia parce que wandu waloso ni mweza nongo zinu kejabidi wadaze parce que ze deja ze hija wandu cheka ubidi walite sisi maraia nisaidie bani ijoja wakati mabwamana watsahe harumwe kafu kafua one sokanga lanzao akori ya comité scientifique ya Komori ya ukanga ina the dispositions of kampanye ndegesi 4% harumwe tere hanu au 20%. Donc eka zilanongo ziharalo chabo wala wanyanyasi kaundo watendea usoni lazima warami uka venga wabahainu ulona msaada na saidi parce que ndo bahanu kosi ula kigeru ngamba hino ilima ube kipu jojo roha donc zilanongo hizo la kajazi parisa na banunga bidore le okaizo obligatoire uka ngebidio ziundi imana kipu ngina besoin finance maraba menji yasi Kamal maraba menji bo balahum chini hanyu komorlahu mjina atsinzia mwangu maraba Kamal ikao uyi mwana wa shikomora mai makazinga uyi Marseille ikao haonesa zifikra zahi harmali sualalinu fikra njimalisi zifikra yazito wabunge yakablo sarangali mbabi harmai masuala jawbanu wanungwa intervenir haku harmali sualalinu lahu wakati ndi lahu mpira wa mguu wa usiku wa 2000 mpira wa mdika wanronsi waelewa ukaya yekomor ngarjuka ula hasara uliho defeza ikawa ijonjia ha ajli ya hele kongumano la mpira wa mdu ikawa mapesa yao ngaendelea ye championnat Komor ngaendelea yo sur la cante ubunge wangono ka ala hakika wango jugula hasara ndamno harmale su alalinu joka sur la cante haino katirao shabo yimkomoro yuji mobilize umalali yo fanya haina zofanya hata ndi edia shangirie ila kipe national washinde wa fuzo bunge hunu moroni mungu no kaya zensabu haino wakati wa jampira shao kama ngabo siku ya Eid ama yemachinu mungu no kawa damu kwa tushinda wasikitia waku wando wengi wasinyaoze uso sababu ya ukana zensabu kabasi mru ujoka wenda harmai stade yendi aone baisha kweli ngabo ze video projecteur jo projetewa ngabo ze television ama usikitifu wa usoka wewe ngawe maluzini ngawe moroni ngawe mde ngawe vuvuni shawa ngalo mpira ulo maluzini harme tele na ujo jo wenda wende waone wala wanaho wa Komorika waona harme tele we waishia donc yo ngetia hararambabi harma masuala madanu
ubonge izo zonse desenhas mazarengwa ili wandu wanenu wade wa coronavirus vanu PDG wahe Ortega Live Mohamed Abdul Hassan hakapa rabanu ni saukaya vanu ngabo no wika ngizo eto na parce que leo serikali ngwa organiser o evenement ku ikanga tsaganya marengwe harma yemiji ngabo umwendo wa hezindo ikao enamna ezindo za moroni zendeleao kabati tofauti ya hayo ne namna wade unu rahu wade ujaja donc no mesure hama izo kajarengo kanga bo mwananyasi ulo harma telefone ya janza ya intervenir mbabi harma ze sujet ikao ngarjali si banu ngujori para banu harma ze namba za simu ikao rizika za banu au kariba kishiwa na dakika 10 bai au karima benu ka numoronizi activité zone singazizia au 23h juste nangasna 22h41 ranguda hunu moroni yabo unisa ukaya zensabu zampira wa mduzinu ngizo exceptionnel ukaya leo ngariona ukama makadri wenji wahe ekipe ya Solakant kwa tsiabo harme makadri ya utena ngabo kadri mzima ikao harema carton rouge yabo wa Komoro ngauna tamaya nyinji ama ngabo na toramu encore une fois parce que leo ye makadri wa hatu wa ekipe kwa tsiabo wenji leo ngabo ya ukaya ola reko hamba de joueurs wa 10 waili de supporters kabasi club de supporters ijoka unji yabo ifanye supporter la club yabo Solakant ngwajisi uhamanga obonzi yabo kabati tofauti yajana wakaura Nairobi na leo wariao warao moroni obongenga manyasi kao hajuta haya renge funvu harma ye mahadisiano ama ye wakati connexion kaitu mruhusu donc mrugono kaya kabati tofauti ya ye Solakant wakati ya kaura Nairobi ni wakati rao moroni haukaba nuye tofauti wandojo shida waone dikanga bo ma supporter sur le terrain ngo harmaze gradin ngo supporter ila club kwa wati yabo ema watangazaji ne commission wajuka ndisa zinsabuho ne majuera wao ndio wajuka au stade donc yabo ila kipu ya Kenya ngo ma avantage beaucoup plus haukaya leo wajushangazi wanelekio la Komoro kwa naulishia yabo ila esprit ya ekipe ya Kenya wakanyo jana Nairobi yonde esprit wajuka nyo Komoro ila esprit ya Solakant wajuka nyo wakanyo harma yezabuza jana Nairobi yonde esprit wajuka nyo Komoro hauka kabati tofauti hauka ze stades zones za ulimwengu ikambo mtsayangalie ze planto sawa ze grade na zilawizo ze drapo na zilawizo ye pano da ilawiyo oandunda wala wao sha eshiko shangaza l'équipe adversaire dainu ma supporter ye mahio ya ma supporter hainu wakati joueur wa Solakant ya Jusai Matsu yangalia iberamu ipepe yao ya unuona wa Komoro walonko nzima ili hu supporter la club yao yeuzidi chance jitihad aninge amorse effort vahia shindi ya unise no ili ya satisfaise ila wala ma supporter wa ubonge ala hakika ye kamrungu tsaho ya elewe mbabi zensabu zinu Mwenyezi Mungu jobai Komoro ushinzi kamwa benze sha zenongo na riba milango rizambe ba zenongo uzongizo tellement compliqué kabati mrulo Komori kaonge na espoir sa ila 100% ya ukaya ngardure Suisse sha inshallah ngardure Suisse sha espoir wiyo kaiti hasababu ya uka dinamna zenongo zilio ukana imachingere lwao ha huste hize norm za recommander wane nekaf sha ila furaha na ila espoir total ya ukana leo ngasina toma ya fulani kaiti ha factory zinji ngabo factory ya makadri wa club watu participe ngabo factory ya hemteza jimburu mashuru kama ngoni makadri wa club ikawa harema carton rouge besina hata kusa ngono alhadri shakir kaja participer Fouad Bashir kaja participer Faiz Selemani kaja participer kabati ma supporter harme stade donc alhamani ngilo zero kabisa sha Mwenyezi Mungu jojalia ardu hiyo ndio isaidie wana washinde wa Suisse au kayo ngungu ijobaki harme tarehe ya Komoro yekansi hama Komoro lona aminifu ya ukaya harmazensi zamwiso za Afrika harma ushashi wa ardu shaga bomdu harme telefone nari samahani harmai Afrika kamili bahia Komoro ngiyo mingoni mwa zensika ngizo chashi harma ardhi na wanadamu
ikale we Komoro washindi wa wana hata warenge beramu ya Komoro wende harmale kungumanyo la mpira wa mdulahe kafu warenge funvu harmai Coupe d'Afrique iyo furahanku wo ushinzi huu wa jaharmainti obonge yekale wo ye Komoro riwaswili harmai puli ya hatu ngasi ma première position yabonga botamaya quand même cha cette fois-ci yenamna ye climat ye environnement ili yo numoroni kartuta taliana mananga bo hara haku shanga bo mwananyasi ya para harmai telefono mwananyasi assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fanyaje kwezi? Salama wazali. Salama alhamdulillah. Ilikanza mjoshe simusha hono mala nikaungwa wa yaba. Shayhan ndamjumrwa wa harmomjozi wani. Shayhan ngodungo mpango wishaze fikra za wana nyuhu wazitekeleza banu yewewe ye fikra ho ujotaweleze je usule suala ye masuala maili kaunga hadisi wanu. Ye fikra yangu nganjonji harma upande wa haya actualite ya upande wa sport. Siwasa ya sema sporter wa hesa la kanti ngariko zao kabisa oliho rihundu ranselma ya ukana karna ka ujua rabuliwa ndaraone match and live mana rizo ya huone tupia hatu majueri ala tele kadozinje e fursa irijili ya leo karna ka ushinda rawaona azila condition wekao ya serikali wendena uzirenga ya kiuka rijevite ne covid nanjoseleza ukana emikonsi minji ifanyishi hao haruma emijia hatu ngiwo na wandu wenji kabisa minhunga watu zikashine minhunga watu tia zikashine alors nsuona ezendongo wekao njosinda zizie wala masupporter ikangwanzo wanji washangirie ila ekipu ya Salakanti okawa ni kwa advertisement ya ukana mndungu ndio sana kaze kashne ringeze mesure barriere za 1 metre nortilate ya la mapesa wekao jujwa maudu saidi la ekipu ya hatu parce que ekipu ya hatu ngansante ukana kesina zemaye financière za usinda se déplacer hako nabo tikanja niseleze ukana ekaleo ye serikali ngeze ndongo hamandiyo sana odo investise ndongo hamadio mapesa kwa mashashi na ekipu hainiva hanu yanzo yende idukana ma supporter yaenda cha leo kena ujisa ikawazia no kwa ushinda wa investise bondo tujuka uja wanjia yawe mapesa yao yatawe lo be question ya mando ya hangu question ya bili ya hangu nsuja kanjo derape mbavi shati onokana machi hatu ya mando ali hatu dasina Kenya majeria hatu watu rengo hamana mwizi wa jendao mana wavurizo ho pareni wakaudunga taxi wende hata ho stadi mema hata kwa jahi wafanya entraînement tijohanza watu waliho mimi sporteur wa hesa la kanti majueri wa uko kujabanu wazunguse misami huli wafumbuni wasiswa banda maji hata waelewe kabanu zinzo ujwa huliwa defikira hangu mimi ni propose onzi lwaka kwa question ya miso hiyo tani orumbabisha watitambia ujiho mwanachama wa heye Salakanti maraba sayhani kao ni sakanga mjini uziwani haba hangu ridungu maraba menji hizi fikra wazitekelezabo na wewe ni sana muhimu yabo surtout les suala la heye club de supporters kao nous regrettons Mbabi parce que hale kam nungu no question la kantunga jao anu ambao club de supporters wakauji motiver wakauji mobiliser wafanya activité wala mamba bia population sha harma ye safara leo mruka jeshi hata activité tofauti yafanyishia ngabo mwana yasi ya dikara harma telefone assalamu alaikum amalo na mfanyaje kwezi na mfanyaje Yabo salama. Naam salama. Naam samani kwezi mimi kama lisikati parabo sasa litrede ya abili. Sababu ya ukaya nga mwanyasi ya rongo yabo apre yangu haonesa suala yabo ikaule suala hilo likamunyenyu. Imanati wa hiti shia avai macheja rewa shabo ya parsaza renseignement ya ukaya wanyasi wa trete wana hii Kenya. Masporteri wa hatu ambabo ngamindawe turo ya hatu memu ngabo journalisti ya kaiho ya nambia ukayata antreneri wae ambabu jolivia mana zero yafanywa zo hiyo kazi ja merite
sha mimi ngami different heli wana ama warenga waze fikira wapoze waze fikira za hao au kama Komori narikubali ukaya risanga sima professionnel harmone goza sport donc yabo nganzao zilazitelwa za hatu zidungane ni makalima zidungane ni tena ngotoka kufanya shazi dungane banaki gazija aweki nada mumrero ndana ikatoli banai c'est le contraire. Mimi pour moi je dis c'est le contraire. Et kari joshinda jowanika education ya heli ya mruwenga mananya. Mananya hadaraja mbili hundanga. Mananya hunduwenga mananya jirani hoka Kenya na Komoro wa usongo wa zima. Mananya wa ukasi wangu wa bara zima. Mananya wa ukasi wangu wa spori nzima. Ya boye kale leo kwa jashinda wa merite hata poenzima harumaze poezo zonda rosoni mwao itikele huko mori ngarijo kanyembi hamandi zo warifanyia ebenge mimi tijomba uniombe hela sporteur ontipia ujuro arumwe aruya komori oka quelque soit ishinga ezimachingi so wiklosha quelque soit le bisinga judo virabahanu au le bisi onwa bondo bahati wanjia hata harumaze zeloteli wahuwa hime kumangoni wa unima jori waro hao tijomba Mwenyezi Mungu rikena makalima maisho ni mwao kujomba zitu doazi tijomba hela manadamu sportori wa he ekipu ya hatu yuonesi ya ukaya izo wawo wafanya pia ijo kirike la wafanya ili wali demoralize ritishindera ratene harume machi no izo Mwenyezi Mungu yafanya izole za tosha wakamuone match ili avira hayahisa nana ushinzi rihundu manasondraka batole wa joueur ya kamoteur aromwe 45 minutes et 40 minutes je pense Rachid Araten hata raisa un partout ikao matira kaura monze akaya nione sa capacité kao ikaya ione sa ula utaala murlonuo ngenge mimi tijomba hena mananyasi kao ngekomori liombe Mungu Mwenyezi Mungu aruke ushinzi na uamini Mwenyezi Mungu ya ukaya Mwenyezi Mungu karimu mboye uriba Mwenyezi Mungu jorwa ushinzi baishira salama joueur kao kwa wati present mana dommage danga mimi Faizi Selemani simparisanga sina message 3 heures de tabanu hadisi dommage mwezi ngoni masarongo hizo kiasuka hajanza wai personnel hajanza ke hajanza ke hari ya hiyo cha zila condition na ila equipe la docteur wahe kana donc permettre la tsohu mona la 100% ya he esanteyari cha yeye heli ya tabi hao obanu yaliyo hajanza ke mba wadi alonyo ke harumishi haleo maudu ebengi abo na amina ukaso tipenda sinehamu ya hanza equipe ya haki hunde sharti doliwa za ukaya na rionese dalilu ya mwanadamu mwema baada ya Mwenyezi Mungu ya jori wa ushindi sharti onese huyu wa ukale lo mananga mwananyasi ana ukaya ni lidio kawaja wabiti wa vulamitani ya mahame washili ngule hata wasili muroni wasili longo za 2 heures du matin ça non ça se fait pas mukadoro nani yefanya nani nge ilonele swala na kanza ni jei ni onese mwanaka ule parabo ba ya onesa ifikiria hahe yo fikra yo si normal cha banke tuzi yake mkaonesa fikiria hahe ili ondoa ile wani ondoa bali yani harama pointima ikao ngejoni kapicha jema haromaze ntizabaki no malanga leo tena wassalamu alaikum maraba Kamal maraba bo arenga funvu harmai mahadisi yanu watukufika mkaudi dunga harmai dunia kamili mkaudunga Ortega live kuno moroninga sina satsanza masiku ya bunguza dakika 5 ubunge hata mpaka dabanda buri kaza ukifu ya mahadisi ya leo mahadisi kao rikabadzima na nani harma mpango mahsusu nukta mbili ile swala lihalikana oneze tabu za mwenje ziremao mkabala wa Mahameri shilia témoignage ya mwananyasi Ibn Muhammad ikawa kaihombeni haone saukayaze tabu za mwenje zinu kaziturema mji wa mbeni bahi sha nusu ya miji tena ikawa izingiza mji wa mbeni ngwashi harmaze tabu za mwenje zinu hankabla biliri jari ya shimbabi zi reaction zafanywa banu husu le suala la mpira wa mdu wa dimanche baina hizo la kati nensi ya Kenya tsaboika au maskitifu
ngazibirao harmanzia ikao kabasi mrujo uziona ekati ndo wataalamu wajoka hode sompira na watangazaji nana we matezaji mburu na rione sawaja u yakaya zensabo zinu masupporter wa Komoro kwa jarenga zensabo zinu haundu safara leo manamdu katsuna ila haiba iko kaya kaitsi ila haiba iko kaya kawaida kaitsi wajautena ngabo toramu uliho dala makadri wa club ikao kwa jajitekeleza kwa watsi ngabo wakuza ngabo yare makarton rouge jana obonge ngabo toramu toujours harmale swala linu shado ndohomba Mwenyezi Mungu wandu warohi harmale toramu linu hata mpaka ndabo marhaba menji baada mwaka bazimanasi ya juma ijawe kama benzi ngarujari munanibanu harma nukto ya satina aksantum